बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल और मैं हूं अली रज़ा। पाकिस्तान के अंदर तो मुश्किलात आई, अब बरतानिया के अंदर, कनाडा के अंदर, अमेरिका के अंदर जो लोग मौजूद हैं और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा करते हैं और इदारों के ख़िलाफ़ हर्जा सराई करके लोगों को मुश्तिल करने की कोशिश करते हैं, उनके पासपोर्ट भी कैंसिल किए जाएंगे और उनके ऊपर मुकदमात भी दर्ज किए जाएंगे। कुछ इतलात मेरे पास और भी हैं जो मैं अगले व्लॉग में रखूंगा। कुछ सहाफ़ियों को गिरफ्तार किया जाने वाला है कुछ देर के बाद, और मुकदमात भी 6 से ज़ायद लोगों पर बनाए जाएंगे, बल्कि कुछ पर बनाए जा चुके हैं। वो अगले व्लॉग में बात करेंगे। लेकिन आज का जो व्लॉग है, जो आदिल राजा, मेजर आदिल राजा, उसके मुतल्लिक कौन है, इस पर आगे क्या होने वाला है और केस कहां तक पहुंचा, उनको क्यों छोड़ दिया गया, ये तमाम तफसीलात मैं आपके सामने रखता हूं। और इन पर केस बनाया क्यों गया, ये बड़ी ही इंटरेस्टिंग चीज़ है, बड़ी ही दिलचस्प चीज़ है। बहुत सारी चीज़ें मैंने आपके सामने रखनी है आदिल राजा के मुतल्लिक। ये पाकिस्तान के साबिक फौजी अफसर, यूट्यूबर मेजर आदिल राजा, ये 2 दिन कबल मिल नहीं रहे थे। बरतानवी हुकाम जो हैं, उन्होंने कुछ ने रब्ता किया पाकिस्तान मीडिया के लोगों से कि हमने इंटरव्यू देना है, आपका एक यूट्यूबर सहाफ़ी जो है गिरफ्तार हो चुका है। लेकिन कोई भी सीरियस नहीं ले रहा था इस चीज़ को। खैर, कुछ लोगों ने व्लॉग वगैरह किए। उसके बाद उनके जो वकील हैं वो सामने आए, उन्होंने कहा कि टेररिज्म एक्ट में आ सकता है, जिस तरह उनको हिरासत में लिया गया है। अब जब उनके हिरासत में लिया गया तो 8 घंटे वो हिरासत में रहे, और जब उनको रिहा किया गया उसके बाद एक ट्वीट उन्होंने की। वो ट्वीट भी मैं आपके सामने रखता हूं कि उसके अंदर क्या था। आदिल राजा बरतानिया में खुद साख्ता जिलावतनी इख्तियार किए हुए हैं, खुद साख्ता जिलावतनी, किसी ने इनको नहीं निकाला। ये 22 जब 2022 के अंदर अप्रैल के महीने में इमरान खान की हुकूमत गई, उस वक्त इनकी अहलिया ने एक ट्वीट की, उसके अंदर कहा कि मेरे जो हस्बैंड हैं वो लापता हैं। लेकिन कुछ घंटों के बाद उन्होंने तस्दीक की कि नहीं, मेरे जो हस्बैंड हैं, और उन्होंने खुद भी आदिल राजा ने तहकीक की, बल्कि वो लंदन बरतानिया पहुंच चुके हुए थे। और जब वो लंदन पहुंच जाते हैं तो उसके बाद उन्होंने एक इदारों के खिलाफ, फौजी अफसरान के खिलाफ, जो वजीर आजम शहबाज शरीफ उस वक्त बने, उनके खिलाफ, और मुख्तलिफ किस्म के ट्रेंड्स चलाना शुरू किए सहाफ़ियों के खिलाफ, बल्कि पाकिस्तान की अदाकाराओं के खिलाफ, और उन पर इल्ज़ामात आयद किए, संगीन और झूठे बेबुनियाद इल्ज़ामात जो थे वो आयद किए, जिस पर बाद में उन्होंने माफ़ी भी मांगी। तमाम तफसीलात मैं आपके सामने रखता हूँ। आदिल राजा पीटीआई के हामी के तौर पर जाने जाते हैं। बदकिस्मती है कि जितने भी इस तरह के लोग हैं वो एक सियासी जमात के साथ मुंसलिक इसलिए हो गए कि जनाब वहाँ से व्यूज़ आ रहे थे, डॉलर्स आ रहे थे, उनको देखा जाता था इस वजह से। लेकिन इसी वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर मुश्किल वक्त भी आया कि उन पर जब वो गलत भी कर रहे होते तो उसको सही दिखाया जाता था कि कप्तान ने ये कर दिया, कप्तान मास्टर स्ट्रोक खेलने वाला है, कुछ इस तरह के, तो कप्तान ने पत्ता फेंक दिया, इस तरह के ये ना दिखाए जाते थे। लेकिन कल और परसों के अंदर वो सहाफ़ी जो सब कुछ ये पहले कह रहे थे, उन्होंने वीलॉग भी नहीं किया आदिल राजा पर। और या मकबूल जान भी आजकल जहाद से दूर हैं और आजकल ना ट्वीट्स कर रहे हैं उस तरह की, और ना ही जनाब वीलॉग उस तरह के प्रोग्राम कर रहे हैं। अब देखें, आदिल राजा साहब जो हैं, जनाब फौजी रिटायर्ड अफसर की तर्जमानी से उन्होंने 2022 अप्रैल में इस्तीफ़ा दिया इमरान खान की हुकूमत जाने के बाद, और ट्विटर पर एक्टिव हो गए। जैसे ही वो उनको मकबूलियत मिली, उसके बाद जो तहरीक इंसाफ के लोग हैं उन्होंने उनको देखना शुरू कर दिया। मेजर आदिल राजा बरतानिया पहुंचकर संगीन किस्म के इल्ज़ामात लगाया, फ़ौज पर इल्ज़ामात लगाए। फिर उन्होंने जनाब कहा कि मुझे फ़ौज के अंदर से इतलात मिल रही हैं कि फ़ौज में बगावत होने वाली है, ये सब कुछ कहा। लेकिन कुछ नहीं हुआ, ना कुछ अल्हम्दुलिल्लाह कुछ ऐसा होगा, पाकिस्तान सलामत है और रहेगा। लेकिन रात की ट्वीट के अंदर उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान जिंदाबाद, मैं पाकिस्तान की बका के जंग और पाकिस्तान का जो अलम है, वो जमहूरियत का अलम, उसको बुलंद करूँगा। मैं खैर व आफियत के लिए दुआ शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मेरे लिए की, और मैं खैरियत से हूँ। उन्होंने ये भी रात के ट्वीट के अंदर कहा। लेकिन जो कुछ हो रहा था इन तमाम के अंदर, अगर चीज़ों को देखा जाए तो फिर वो सारी चीज़ों को अगर मिलाया जाए तो फिर यही है कि जो इदारों पर इल्ज़ामात आए थे। अब देखें कि 4 अदाकाराएं जो थी, जिन पर उन्होंने शुरू के नाम लेकर
حروف بتا کر کہا کہ وہ کچھ آرمی کے آفیسرز کو ملتی ہیں، ان کی گندی ویڈیوز موجود ہیں اور نازیبا ویڈیوز اس لیے بنائی گئی ہیں کہ سیاستدانوں کو بلیک میل کیا جائے. تو جب انہوں نے حد کے عزت کا دعویٰ کرنے کی بات کی تو اس وقت برطانیہ کے قوانین کو، سخت قوانین کو مد نظر رکھتے ہوئے عادل راجہ نے معافی مانگ لی. پھر انہوں نے صحافیوں پر الزامات لگائے کہ وہ جناب انڈیا سے فنڈنگ لیتے ہیں. انہوں نے بھی حد کے عزت کا دعویٰ کی بات کی، پھر معافی مانگ لی. پھر فوج پر الزامات لگائے، تب بھی معافی مانگی بھئی. کچھ دن قبل ابھی حال ہی میں ایک حاضر سروس فوجی افسر نے ان پر حد کے عزت کا دعویٰ برطانیہ میں درج کروایا. تو دعویٰ جب دائر کیا گیا ہے اس کے بعد ان کو گرفتار کیا گیا. تھانہ رمنہ کے اندر اسلام آباد ان پر مقدمات، اور ان پر ایک مقدمہ نہیں، ان پر درجنوں مقدمات ہیں جس میں جھوٹ، فراڈ، دھوکہ دہی اور بے شمار مقدمات ان پر قائم ہیں، جس میں انتشار پھیلانے کے 9 مئی کے واقعات کے بعد پھر حال ہی میں کچھ دن قبل ان کا جو یوٹیوب ہے چینل، اس کو بھی بند کر دیا گیا یوٹیوب کی جانب سے. یوٹیوب بڑے محتاط انداز میں دیکھتا ہے چینلز کو، لیکن یوٹیوب کو ان کا چینل بند کرنا پڑا کیونکہ یہ خلاف پروپیگنڈا ہو رہا تھا اور اس پر انتشار پھیلایا جا رہا تھا. ان کا جو فیس بک اکاؤنٹ ہے وہ بھی ریسٹرکشن لگا دی گئی فیس بک کی جانب سے. تو یہ تمام کام ہو رہا تھا. جنوری 2023 میں جب انہوں نے یہ اداکاروں کے خلاف کیا تھا کام، تو اس وقت بھی انہوں نے معافی مانگی تھی. تو یہ تمام کام عادل راجہ صاحب جناب کرتے آئے اور اب ان کو گرفتار کیا گیا، اور گرفتاری کے بعد 8 گھنٹے ان کو جب حراست میں رکھا گیا. ابتدائی تحقیقات ہو چکی ہیں، ابتدائی جو کچھ سوالات تھے انہوں نے پوچھنے تھے، پولیس نے پوچھے. اس کے بعد جناب انہوں نے آ کر ٹویٹ کیا، تو ابھی تک وہ غائب ہیں. غائب سے مراد کہ ابھی تک وہ اس طرح ایکٹیو نہیں ہو پا رہے جس طرح پہلے ایکٹیو تھے. اب دیکھیں کہ آنے والا وقت جو ہے ان کے لیے مشکل مزید بنے گا اور مزید مشکلات کا ان کو سامنا کرنا پڑے گا، کیونکہ یہ انہوں نے کچھ معاملات میں معافی بھی نہیں مانگی اور انہوں نے کوئی بھی ثبوت بھی فراہم نہیں کیا کہ میں نے جو الزامات لگائے وہ سچے تھے. اب دیکھیں کہ جو بھی جاتا ہے یہاں سے وہ جناب الزامات کی برمار کر دیتا ہے. پاکستان کے اندر تو ایسے ہی اٹھا لیا جاتا ہے، برطانیہ کے اندر کسی کو بھی ایسے اٹھایا نہیں جا سکتا اور کوئی بھی اس طرح گرفتار نہیں کیا جا سکتا. جب کچھ ہوگا تب ہی گرفتار ہوگا. تو اب اگر گرفتاری ہوئی ہے، کچھ مزید تحقیقات انہوں نے کرنی ہے، تو اس کے لیے مشکلات کا سامنا جو عادل راجہ صاحب ہیں ان کو کرنا پڑے گا جناب، کیونکہ جھوٹے مقدمات، بے بنیاد الزامات اور پھر بے شمار الزامات، یہ سب کچھ عادل راجہ صاحب نے کیا. باقی کچھ چیزیں یہ ہیں کہ آزادی اظہار رائے کا حق سب کو حاصل ہے. عادل راجہ صاحب بھی بات کریں، جیسے انہوں نے ٹویٹ کی رات کو رہائی کے بعد، بہت اچھی ٹویٹ تھی. عادل راجہ کے ساتھ آگے کیا ہوگا اور کیا ہونے والا ہے، یہ تفصیلات تمام میں آپ کے سامنے رکھوں گا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک کر دیں. اللہ حافظ.